Naam, asante sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV kokote ambako unakuwa kusikia matangazo yetu. Big up sana kwa wote. Tunashukuru kuona jinsi tuko tunazidi kushirikiana wote kwa pamoja. Namuona Shaban Seleman, namuona pia Eugenie Kizenga Tembele wa pamoja na Baraka One TV, na wote ndugu jamaa na marafiki kokote ambako mko mnasikiliza. Nafikiri ni muda mzuri ambako tunaungana kwa ajili ya kuweza kufuatilia na kusikia mitazamo mbalimbali. Usahau tu kwamba Operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea. Ungana na Baraka One TV ili kuweza kuendelea kuwasaidia wazalendo ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano, na pia kwa wale ambao wameweza kujiunga na Baraka One TV membership, big up sana kwa nyinyi wote. Kikubwa ni kwamba endelea tu kutembelea B1 TV pia channel 2, na kule utakutana na matukio mengi ya yote ambayo yako yanafanyika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu tusikilize raia wana nini ambacho watatuambia kwa jioni hii ya leo. Rajabu habari saizi ndugu yangu. Asante sana, nimepata taarifa mzuri sana. Kuongezea ndugu zetu msara. Lakini wanataka hizo pesa wapeane paka kwa wazalendo. Hakuna cha FARDC, wote wenzao wazalendo wote wapewe. Jeshi ni jeshi. Kwani jeshi mzuri ni wazalendo. Sikudanganyi. Fuatilia hiyo kitu paka waambie huyo mama Premier Minister hesabu paka pesa za wazalendo. Hakuna cha FARDC. Wote wapewe pesa. Rajabu, wewe njoko pale mtetezi, wewe ndio mwake mtetezi, baba tetea wazalendo, nao hakikisha wapewe ya kutumba, hakikisha anapewa pesa watoto. Hakuna hiyo, watu walikimbia vita wale. Asante sana, nimekupata nzuri sana. Kile naweza changia kwa ule mzee amezungumza mambo ya ya wabunge wetu. Rajabu, tuseme ukweli, wabunge ya Kivu ndio anatuletea vurugo Kivu, especially wakati kama hizo, kudanganya mbele ya Mungu. Vital Kamerhe ndio president ya parlement pale, ndio sheria zinapita pale, ndio kila kitu. Ndugu yangu, umesikia ameongea kitu? Unaona pale kuna wizi inafanyika pale, alafu sisi wa population vile umetulaumu, kesho unasema ati Vital Kamerhe arudi kwa arudi wapi? Arudi wapi? Bahati ule afanye nini? Afanye nini? Wananchi ya Kongo, tafadhali, Kivu mzima na Nord Kivu, tufukuze hao watu kwa kupitia kura. Hakuna cha Mbusa Nyamwisi, hakuna cha Bahati Lukwebo, hakuna cha nani, cha Vital Kamerhe na wengine. Tunataka mtetezi yule anatetea watu kama nani, Bitakwira. Hiyo vita yote vitakwenda pigwa kwa sababu yetu. Kwa hivyo tusimame ndugu yangu. Tusimame. Mambo itakuwa sawa. Sisi wenyewe ndio tutawarudisha. Wacha mambo kuangalia kabila. Hakuna mbunge anaongelea Kivu ndugu yangu. Huyo mzee amesema kweli. Kwenu kabisa, na wewe ndio mkubwa ya parlement Vital Kamerhe. Ukiwa Kinshasa na Nyamanza. Hapo kesho kuja pale unapata population kusema karibu, shindwe kwa jina la Yesu. Kwendeni huko. Unapigia nani mkono? Wacha Bukavu mache kufikiria kujifanya tini mnaenda na kabila. Eti mti yetu. Kuna watu muhimu washi wazuri kuliko yule watetezi wako. Lakini mnaangalia eti kwa sababu nini? Hiyo majina licha na wakati yake. Hii problem yote inatokea Kivu ni wao. Hakuna ule anazungumza ku parlement. Hakuna ule mkubwa parlement ndo ni mtu ya Kivu. Mboni hajasema, hajatoa oda. Kumechomeka, watu wenu wanafungiwa kwa nyumba. Hapo saa vote mnamurudisha. Shauri yenu. Hii ndio wakati ya kufukuza mtu na vote. Apigiwi hata kama anatoa pesa kula. Akitoa chukua kula. Mwaje kufanya mchezo. Kula pesa. Tafadhali, asante sana. Naomba kuwakilisha. Nimekupata mzuri Rajabu. Mambo anaongea ni kweli. Sisi hatuna viongozi gani? Hivyo ruko kama hiyo, unaona kuna kiongozi anaongea. Sio wote wako wanalala kwa manyumba, hata washughuliki. Alafu wanajiita viongozi.
lakini wajini wanakosana na Mungu. Siku ya mwisho ndio watajua Mungu ni Mungu. Sikudanganyi. Vitu wanatufanyia watalipi, Mungu atajua mara atawapeleka. Sababu haiwezekani ile ajabu. Vituko tunafanyia Wakongomani. Vituko ndugu yangu, vituko. Viongozi wako wapi? Hakuna. CMP, sio minister, sio president, si mkubwa ya jeshi, takataka yote ovyo ovyo. Saizi ndaheshimia. Unafikiria sisi unafikiria kama hivi? Kama nakwambiaga unafikiria kama hichi kingekuwa nitawala na military. Unafikiria uchafu kingekuwa pale? Hiyo. Tulikuwa tumeingia mpaka Rwanda. Oda ndio hatuna. Watu vile wamesema anakaa Ulaya. Familia yao Ulaya. Wanatuachia vishida hapa. Na ukiangalia mzuri wa ajabu Wakongomani wengi ni hivyo. Takataka yote wako na citizenship. Si hata hao wanatawala, wengine hata ovyo hivyo. Yote ni Mungu tu atuhurumie. Ni Mungu tu atuhurumie, tutafutie kiongozi. Sio Kisekedi peke yake. Yote Kongomani yote ni takataka, hizi maminisa. Politisi gani Kongo iko nayo? Umesikia opposition analalamika kuhusu Kongo? Bana pana ikwaki hivyo mtume jeshi huko. Tunataka hivyo wapi? Wote walikula faranga. Mara 100, mimi nawaitaka mara 100. Mungu awaue. Ndio nataka polisi yake kufa. Wewe unalalamika nini? Sio mtienda na kufa. Wacha afe. Wacha kufa takataka hiyo. Wacha kufe. Kwa sababu watu ndugu yangu ni wabaya kuliko shetani. Wanafanya kazi na shetani. Imagine vitu vinafanyika Kivu. Hakuna hata mmoja. Niambie ni nani ameongea Rajabu? Nani ameongea? Ni sheria ndaishi mie. Hata ulio kama Wakongomani tunajifungia kwa manyumba matakataka. Wao wanakufia kwa vita. Unapiga risasi pale hapo. Si unakufia pale mjinga ya mtu. Tifad DC. Kwenda. Hakuna tofauti desema cha nini? Ni ujinga ndio tuko kwetu huko. Kwani kuna ujinga? Si utawala gani ya? Niko nataka hii nchi kitawaliwa na military. Fazala jamii naona kata champeni member akikuwa rais anazabadisha nchi. Sababu hiyo chafu inafanyika Kongo na Wafransa mingi. Hivi Fransa mingi ina kazi ya ujinga. Agana rais kama daishi mimi. Ukiingilia Burundi hivi na sisi tunaingilia Rwanda. Piga huko na mimi napiga huko. Alafu hii ndio sawa. Angalia yetu iko wapi? Hakuna, ni ujinga tu na upumbavu. Wananyamaza, watu wanakufa. Wewe umeona nchi gani kama watu wanafungiwa kwa manyumba na hakuna ule anaongea? Kwanza kitu ile inaniumaka kwa wakina minister yetu ya Kivu. Hakuna yule anaongea. Minister wote hakuna yule anaongea. Deputy hakuna yule mmoja anaongea. Wote ni wezi. Vile unasema wako na makanie minere. Lakini hakuna mali watapeleka, kesho watakufa iwache. Hakuna kitu watakuwa naye, watakufa iwache. Kwa tena watakufa kifo mbaya ya kasa. Kasa tena wakulaga sababu ya haramu. Mara 100 wanakula pesa si yao. Sasa hii kanie minere hawakichukua kwa njia mzuri. Wewe unasema kama Kabila, wewe unafikiri Kabila iko na amani? Hata kama ni bilionea ya ujinga hiyo. Mobutu alikufa, akaenda na pesa, iko wapi? Si pesa zote zilichukuliwa na wazungu. Kwachi anazunga hapa. Anakataa koti si Mnyarwanda. Kwani Mnyarwanda sali mimi mwenyewe nilijua Kabila Mnyarwanda wakati amechukua nchi. Mimi mwenyewe nilijua, akaambia bana huyu bana si Mkongomani. Kwachi afadhali sasa hivi Pemba anasema. Hakuna Kongomani ajui kama huyu bana si Mnyarwanda. Tu Mnyarwanda. Anashinda vile anaweza kushita Mnyamulenge. Sababu kwa alisemaka yeye ni mtu ya nani? Ya Lubumbashi Katange. Katange wapi? Mungu yuko tu anaangalia ile vitu inafanyika Kongo. Iko siku watalipa. Malipo ni hapa tu. Hakuna kwingine ndugu yangu. Tenda wema nenda zako. Tunafanya mabaya. Nitakula paka kizazi yako. Na ikule haraka. Mungu anaenda kama mosmos. Pole pole Rajabu, nasikia mtu familia yote imeisha. Kwa sababu ya yule alifanya makosa. Walikataa kutubu na kumrudia Mungu. Wakasema pesa siko, tutaenda Amerika. Kutakufia Amerika, wakuseke huko. Asante sana ndugu yangu. Nimefurahia sana. Mimi najua kwenda kuna. Najua sasa hivi mimi na kazi zingine najitishia kwa mkutano na kai waliza kweli. Nimetembea Uganda, Kenya.
nimeenda paka Tanzania, nimeenda paka Ethiopia, Addis Ababa. Ethiopia ndio moto, mpaka wanapigana Ethiopia na Eritrea. Mama yani watu wanapenda cha Eritrea, anapenda Eritrea, Ethiopia anapenda Ethiopia. Piga nikupige. Wapi ya Kongo itakataka. Hii kitu inanimaka saka, nasikia tashe inapanda. Hapa ndio wanaongezea msaada. Waende huko. Msaada. Tunagana hakuna kitu wanafanya. Tuletea aibu hapa na kutudharaulisha. Na namna gani bado tunaona kwa TV jeshi ya Kongo nakimbia M23. Imagine. Walikula pesa tayari maumbo hizo. Watoto hao watapata amani. Wajiko la anasoma amani atapata, ndio nataka wanavuta bangi. Ndio na watoto wanavuta bangi ama wanavuta cocaine. Sababu yeye ni mambo mabaki alifanya. Hakuna dawa. Yeye sio akutubu, ajui mambo ya kutubu. Yeye anajua kutumia franga. Asante sana, ndio naomba kuwakilisha. Jambo bwana mtangazaji wetu Rajabu Akili Kaonga. Okay. Asante sana tena kwa matangazo yako na radio yetu ambayo inakuwa nzuri sana kwa kutupeperushia mawazo yetu na maonyo yetu, na tunakushukuru sana. Tunakupenda pia, tunapenda wasikilizaji wote wa TV yetu ambayo inakuwa nzuri sana. Tunakufuata fasi zote, tunakuwa na hapa kwetu Chimpe tunakufuata vizuri sana. Nilitaka tu nipite mambo madogo machache sana ambayo tunazoea kusikia kwenye vipindi vyetu. Tulisikia juu ya watu ambao wanaotoka nje ama wa diaspora hawatumike vizuri katika nchi yetu. Lakini nitakukumbusha sana na nitasema kweli, watu wenye kusumbuka sana kama vile nilishaongea na watu wenye kuwa katika diaspora na pembeni nje, watu wenye kusumbuka sana ajili ya Kongo wanaiona kule kwa diaspora, wanaiona vizuri sababu wao wanaona kwa mbali. Wanasumbuka sana zaidi kuzidi watu wenye kuwa pale ndani. Tasema hivyo kwa nini? Kwa sababu kitu ambacho kinasumbua sana ni kichwa. Kitu inasumbua sana ni mawazo. Mwenye kuwa hapo nyumbani hawazi, anasikia tu ndio fujo iko nini, lakini hajue inaendelea aje, inatafuta kufanya nini, mtu gani alikuwa, labda atakiasikia tu mtu fulani anakuja anamupigia mikono. Ila mwenye kuwa kwa etranger ndio haiko pale, hasikie masasi afanye nini, lakini anaumizwa sasa na huyo mtu fulani mwenye kuwa kama bumbafu, mwenye kufanya mambo kama na ile, sababu anamujua, anamuona, anaangalia historia yake, anaona vitu vyote gisi vinavyokuwa. Bwana mtangazaji Rajabu, kusema kama wenye kuwa nje ya nchi ya Kongo wanafika ndani ya Kongo hawaiangaikie sababu wanakuwa na ingine nationality na nini kama ile. Ukiangalia watu wengi wenyewe wanatumika ndani ya government, wanatumika kuma ministeri sababu ndio kichwa kinakuwa kule, lakini hakiwezi pia kutembea kama hakuna miguu. Wale wote wanatumika kule, hawajagi kule, hawakujagi, wanasema akili yetu ni ya kukuja kuiba, wanafanya hapana. Wanakuta system yenye kuwa pale ya watu wenye kuishi pale ni ya kujua wangali na hiyo, yani wanakuwa na hiyo ndasema pupa ya kuwina zaidi, ya kuwa vitu ya ajabu sana. Lakini mwenye kutoka ku nchi za kigeni anaona gisi wengine wanaendelea, yani kwa kuungana. Na ile kuungana kama leo na tuko tunazungumza mimi na wewe,
ile kuungana njo haiko kwetu. Yani kama unaona muungano kama vile ya wazalendo saizi, unaona matunda gani naanza mimi nilisema sitaongea juu ya wazalendo, lakini nilisema ndakuwa na waorganize hapa Chimpe, yani kwa roho yangu yote. Tunaona muungano yao gisi inaanza kufanya kazi, na kweli hakuna mtu atawarudisha nyuma hata kuweko. Ya nini ni kusema hawakukuja huku kwenye diaspora, lakini wamepata hiyo ideology, na kweli hiyo ndio ideology. Wakati watu wataungana fasi moja, hata wewe pale familia yako mnaungana, mnasema leo tutajenga nyumba ya fulani, tutajenga mwaka mzima, hata lalaga tena chini, tutampatia kitanda, mutauza mbao hapo, mutajenga nyumba, mutajenga na kitanda hapo. Hapana mtenda kununua, mutajenga kitanda kizuri, mtenda kukamata tu, mutanunua kama ni godoro, mnamletea, mnamwekea pale. Ndio maana nilikuwa nasema kama si wengine, inafaa sasa tufanye nini? Baraza ya wazee. Sababu hiyo baraza ya wazee itasaidia watu sana na sana na sana. Natafuta sasa kusema kidogo ajili ya politics. Baba we, unajua ambacho ninakuja kukuta, nakuja kuona kama kutokana na hii mambo yote gisi kwa napitikana, nilikuambia siku ingine moja nikasema labda isije ikawe kama kitu ambacho ama sijue kama ukoo ama nini ambayo inaitwa Kitusi isije ikakuwa ideology fulani. Lakini sasa hivi inaanza kwenda kuna kuorientera ile ideology inaitwa Kitusi. Hiyo ideology inaitwa Kitusi ni ideology moja fulani inasimamia moja uongozi. Yani ideology yao ni tuongoze, yani kwa nguvu, kwa mema, kwa shali tuongoze. Na hiyo tuongoze sasa inakuja ndani udikteta, inakuja ndani yani mauaji, yani kusema mauaji, inakuja ndani mauaji, inakuja ndani udikteta. Lakini sasa sababu ni ideology ya uongozi, inakuja na udikteta na mauaji, lakini ni kama panya zenye kupuliza. Lakini sasa kwa hii hatuna haja kama dunia ndio itajua ama isijue, isipojua haituone. Ni kusema wale watu wanakuwa na namna yao ya kuwa, ambayo itakuja kuya kwetu mafundisho mengi sana, na tutaishi na wao kama vile alivyosema rafiki yetu Azarias Ruberwa, akasema kwa nguvu, kwa mema, kwa shali. Kama mutaki alikuwa pale, alikuwa kwenye mbunge katika bunge la Kongo. Alisema kama mutaki kuishi na shie hizi si tunataka, mutaishi na shie kwa nguvu ya gisi tutakuwa nayo. Azarias alisema hiyo. Unajua sisi wazee tunabaki na historia, na mambo kama na hayo ni mambo ya uchochezi. Yani si ndasema kama uchochezi, lakini ni mambo ambayo yanaonesha nini wao wanakuwa. Sababu ndakupatia ingine mfano. Wale ambao wanajiita wale ideology, mimi siwaite tena watu, ideology inaitwa Kitusi. Inakuwa ideology gani? Yani wenyewe kwa wenyewe, sababu ya hiyo udikteta na hiyo kutafuta ukubwa, wenyewe kwa wenyewe wanajipana na wanakubali kujipana.
Mfano ndakuambia tena, na nilisema hapa majuzi. Twirwaneho Ngomino inakuwa huko katika vilima vya Fizi ama milima za Fizi za Baraka za Fizi huko Kongo, sababu shi tunakuwa hapa kwenye mlima wa Chimpe hapa Bukavu. Sasa hizi tunaangalia Bukavu, yani tunaiangalia kwa mecho ya makali, yani mecho ya makali tuko tunaona huko chini kote. Nilikwambia kama mtu akikala hapa Chimpe hapa, wandugu zangu wa wazalendo wanakuwa hapa, yani tuko tunaangalia Bukavu sasa na kujua tutapika wapi wakati muda inenea. Kwanza tutasubiri muda yenee, si tutaingia tu sababu ni kwetu, hakuna kupatia muda. Mimi nilisema sitaongea vyetu sisi wazalendo, hata sitaonesha mambo yetu. Wale wanaikaa kule wenye hiyo ideology ya Kitusi wanakubali. Nilijiuliza hivi na nikauliza watu wote wenye kunisikia katika Swahili langu ama Swahili yangu, nikawauliza wazalendo wote walijikubalisha kukutana fasi moja. Wazalendo yani, asiseme wazalendo wa Rwanda, siseme wazalendo wa Burundi, siseme wazalendo wa Tanzania, sababu kila nchi ina wazalendo yani wa patriot wa nchi. Sasa mimi siwezi kuwa patriot wa nchi ya Tanzania, hapana. Ninaweza kuwa mshabiki tu, lakini sitakuwa. Sasa ninasema wa patriot wa nchi ya Kongo. Ijapokuwa wakati nilikuwa niko katika usingizi na upumbafu, nilikuwa nawaza kama wale wa Ngomino siseme wa Nyamulenge, siseme hivyo, wale wa Ngomino sababu ni Watusi wa kabila la Kitusi la Kongo. Acha tuseme hivyo. Njo wale wa ndugu yake ya Papa Gisaro, ya Ministre Gisaro. Mimi nilikuwa nawaza kama wao pia ni wananchi wa patriote ama wazalendo. Njo mambo nilikuwa nawaza. Lakini ilikia kunishangaza sasa kuona kama kumbi ni wananchi wa Kongo lakini sio wa patriote. Wakati yenyewe nilisikia kama wa patriote wote, wazalendo wote watakutanana. Wa Kinshasa walishuka Bukavu, wale wa kutoka hapa kwenye tuko na watu wanatoka Shabunda, wanatoka Walikale, wanatoka Kitutu, wanatoka huku Bitale, wote wa kutoka kule chini. Nasikia kama pia wale wa kutoka Moba, kutoka Mitendi, kule kote wamekuja. Sasa mimi nilikuwa najichunga kusikia kama Ngomino nayo inaweza kuwa kati ya walani ya wapatrioti. Na kia kukuta kumbi wao hawako ndani ya wazalendo. Kwa nini wao hawako ndani ya wazalendo? Ni sababu hawako wakongomani au wako na liberte ya kutokuwa wazalendo. Manake ni kusema nini? Hatuna besoin na yule, kama hivi tuko tunaenda, hatuna besoin tena na yule mtu mwenye haiko patriote. Hatuna besoin tena na mtu mwenye haiko mzalendo. Sasa hapa hakuna tena watalia tunakufa, tunafanya nini. Wowote ambaye haiko patriote wa Kongo akikamata bunduki, yani tutamusaka pote. Sababu akuwe mbo wale wanajililishaka sababu wanataka kukuwa wakubwa, wanataka kuwa njo basimamie wengine babadikte. Sa vile leo hapa kuchimpe hapa tuko tunaangalia Bukavu gisi bananza kutudikte. Musitoka ketela haiko watu hapana, watoto ya Bukavu maana mtabamaliza tu. Watoto ya Bukavu hapa bafungi yake bwana ideologie tutsi hapana, hawafungiake watoto ya Bukavu. Watoto ya Bukavu ni watoto wenye mimi sinibambia. Niliambia watoto ya Bukavu mupande hapa Chimpe, njo mwisho hii, hakuna tena vita, tutapigana na kushinda hii. Mupande hapa Chimpe
tujilibere kwanza. Tukisha jilibere pale Mbukavu, njo tufanye nini? Njo tuanze kuuzisha tena maessence yetu, njo tuanze kuuzisha tena tukue tena bakwado, njo tuanze tena kuuzisha mabitu yetu. Bile bie biko pale, kama shia tubiprotege, hakuna mwata biprotege. Oro mukipanda huku njo tutakuwa pamoja. Ndambia komanda, sa tunaenda mwile sektere fulani pale, wanakuko maduka ya huyu na huyu na huyu, nafaa kuziprotect, inafaa kuziprotege. Musilale juu kama tunafika wenye batapie ile mabitu yenu, bataipie pale wakati yenye wewe uko pale uko na bibania bania. Aha, mupande huko chimpe huku tunabangoya huku. Aha, ni kusema hivi, tulitafuta kuambia ideolojia bakina nani hapo ideolojia bakina huyu Bertrand Bisimwa, ideolojia yabo inaitwa ideoloji Tutsi. Yani ideolojia wao tunataka kuambia kama sisi tunaenda na ideoloji inaitwa muzalendo, yani patriote. Na we Bertrand Bisimwa ukikuwa na huko patriote, tutakuona huko kwa wazalendo, tutakuona huko kwa wazalendo. Nani kama ye kwanza ni njo ile mamodele hapo mimi siseme vile, mimi nalijua kama mtu mwali alikomalia sana mukine, lakini huyu ni mtu mwenye alikomalia makule makisangani zao. Huyu Nanga Nanga, ile jina yako ukie kuiuliza Bertrand Bisimwa, muulize Bertrand Bisimwa, hii jina yangu inamaanisha nini huku kwenu huku kule kwabo na Bertrand Bisimwa, atakwambia kama Nanga manake hapana, manake hapana. Wewe ukie ubauliza sasa bale bandugu yako bale wenye banatoka Rwanda, ubaulize Kananga njo kusema nini. Kananga iko ni nanga iko nini, iko ni ka instrument kama Abanyarwanda wanakuwa banasema hivi, banakuwa banakapiga, kanaitwa nanga. Nanga maana kwa sababu vile kitare, unaona kisi wanapiga kitare iko na lie na tosha kasonka mzuri. Mu ideoloji yabo balikuona kama uko nanga yabo yenye batapiga babandi bari kumva kananga kanyu muchurange. So ni kananga kenye bata mu ideoloji yabo bataka manipule, kanapiga tu sa vile kitare kusudi katie son ya mzuri. Donc we Nanga njo kazi yako, baliona jina yako ni Nanga, Kananga. So akananga ukisema Nanga manake ni gitare. Me Kananga sasa, kusudi niongeze kale ka Kananga, ni kusema ni mtu mwenye ana akili. Donc jina yako iko na kudetermine baba. Bon, en fait hiyo ni analize ya kizee, ni analize ya wazee. Jambo, habari ya siku. Tulishukuru Mungu sababu ulikucha mzuri. Basi tunashukuru kabisa gisi uko naturushia mahabari. Kijana wetu, Mungu aendelee kulinda na ukuficha sana, sababu kabisa unaonyesha roho ya uzalendo, roho ya umoja iko ndani yako, na Mungu akubariki sana. Radio yako antuka tunaipenda sana, tunapenda kabisa gisi unaachia watu, kila mtu atowe yenye iko ndani ya roho yake. Mungu wa mbinguni akubariki ndugu yangu, Mungu akubariki na tena akulinde na familia yako yote. Nimefuata habari za wenzetu, kwa kweli maumivu iko ndani ya mioyo yetu sana, maumivu inajaa ndani ya mioyo yetu. Gisi wenzetu wanasema mwa hii 18h kuhusu guvernema yetu ya Kinshasa na kuhusu gisi mambo iko inatembea, hakuna kenyi banasema mie ninaweza ukontredire kama wanasema vibaya, hawaoni. Hapana, tuko tunalia sana juu ya gisi tulizaliwa ndani ya nchi
ya Kongo, kisha tutawaliwe na watu kama hawa. Juu nchi nzuri inakosa wa kuitawala. Shida ni matatizo kabisa, ni matatizo sana. Sasa lefe ya nini tena yenye wanaweza kusema bazalendo basimame basipigane tena? Sasa lefe ya nini? Ya nini papa? Ya nini? Eske mugeni njo atakuwa na impose watu mupei yao? Mugeni njo atakuwa naongoza watu muinchi yao? Kweli kweli vile vitu vinafanyikaka? Inchi maana yake tuseme gouvernement lishatuuzisha, kama tuko wanaume tujiokoe, njo plan yenye walishakamata. Sasa lefe ya nini? Ya nini? Ya nini? Ya vitu gani? Mnyarwanda impose sasa lefe Mkongo kama nani mwa hii inchi? Papa Rajabu, vraiment tuko tunasikia rozi na tuluma. Mie wakati mimi nasikia kama banatamka tena Vitale Kamere, banatamka Bahati Lukwebo, banatamka wale watu, mimi nasikia kama uchungu inanikamata sana. Bale sio watu ya kutamkwa tena, sio watu ya kusemewa, bale njo bauaji ba Kongo, njo benye banaponda ponda Kongo banaifikisha kwa hiyo wakati yenye tunafika hako. Mtu wa kutamka wale watu ni kukose vya kusema. Batasema juu yetu na ni wa Freemason basi, batu ya shetani. Jamaa zetu zinamalizika, ziko zinaharibika. Goma njo ile inaharibika, Bukavu inaharibika. Ni wale wanauzisha Bukavu. Ulishasikia kuna mmoja wapo mwenye alisimama aseme mimi nasema juu ya Bukavu? Si njo maana wanapiga vitakwira vita? Njo maana wako wanamsema, sababu wanajua vyenye wanafanya. Na siye Bakongomani tufungulikane macho, tusikuwe tunavote mutu juu ya malimeti, tunamuvote juu ya machumvi, tunamuvote juu unavote mutu sawa na kufunga amo kamba kulalishe inje kisho ende ukufe sawa nyama. Bakongomani tufunguke macho, tufunguke macho. Hivi hapa niko nakwambia, Bunya ilishaka kuwa mumikono ya Uganda. Ile Beni yote ni ya Baganda leo hii ni parti hapo, nao walishaka jikamatia na bako banapanda mpaka Butembo. Hivi bako amo, jeshi yetu iko kule haifanye lolote, inanyamaza kimya, inanyamaza kimya. Si balishaka kamata, batabafanya nini? Na mtoto wa president wa huku Uganda yeye yiko anasema wazi, aseme bako na 300 km Mkongo yenye banapashwa ukamata. Anaambilia kama Kongomani benye banaishi huko. Sina mie niko mu Uganda, tunajua zile habari zote zenye bako banafanya, tunazijua. Na benye banafinanse M23 bako humu. Franga zinatolewa makanisa banapelekea hapo, niko humu. Njo kusema kama vraiment bazalendo bakilala usingizi, maana yake nchi yetu inaenda kama vile huyu ndugu mwenye anasema kumwisho, aseme kama itawezekana omwe bagombole baside Kivu baache Goma. Hapana, Goma ni yabo, bagombole ata province Nord Kivu, Sud
Sud Kivu, Manyema, zile maprovince bazigombole, sababu ile njo yenye bako banapenda bakamate, sababu vile banakamata kule Maituri, banapenda bakamate na ile province yingine yenye nafuata Ituri, kusudi baendelee kuchimba madini, baendelee kuchimba maoro, makasterite, makolta, babebe. Njo mapla yabo. Na iko sawa, guvernema yote centrale yetu ya Kongo inajua hii kope na bajua. Habahangaike na mwenye atakufa, banahangaika tu batimize lengo yabo yenye balishaka kopere. Hii vitu biko vitu vya kushangaza. Kama vile huyu ndugu anasema ya kwamba mmoja wa wazalendo anaweza kusiproklama kuwe rais wa Bukavu, aongoze Sud Kivu. Inawezekana. Eske hatuna wanaume msud Kivu? Ule vitakwenda kishirekere mu guvernema na kuwa rais, asa anaweza ongoza nani inchi? Kuliko inchi iendelee kuharibika, kuliko inchi iendelee kupondekana. Ule Foka Maika anaweza alikuwa depute national. Bale batu baikale chini bawaze gisi batagombanisha mpaka barusha banyanguzi babatoshe babafukuze nje. Na soda mwenye anajua kama iko soda iko mu FRDC, mwenye anaona gisi na soda bako banakufa sawa vile nyama, ajitoshe. Kama iko kungazi ya chini, ajitoshe, ajiunge na bazalendo bawe pamoja. Kuitwa FRDC njo tamufalia nini? Kesho bamuuie kuvita. Ajiunge na bazalendo, asaidiane na bazalendo, naye aitwe mzalendo. Haitasababisha asikuwe na uwezo, haitasababisha asijulikane. Ile ndio nilitamani kusema, Papa Rajab. Batusaidie kabisa. Sababu guvernema yetu iko sawa, ilishaka uzisha este, ilishaka ipana. Batu ya este basipofungula macho, tutashtuka Bukavu inaenda, Nord Kivu ndio ile inaenda, tutashtuka Kindu nayo inaenda, tutashtuka na Gatanga, Kalemi yote naenda. Sababu kila fasi Kabila alishaka tia miradi yake, alishaka fanya siasa, plan yake yote ilishaka enea. Kama ile nafasi zote zenye anatia mamiradi yake ni nafasi zake na ni nafasi za bandugu yao. Mie nilikala Kalemi miaka 4. Sienjo alifikisha Batusi Mukalemi. Nilifika Ankoro, yenjo alifikisha Batusi mu Ankoro. Sinjo bachungaji ya mangombe zake. Tena ni basoda venye banamchungia mangombe kule. Tusipoangalia mzuri, pei yetu inaenda. Kama vile ndugu anasema, inaweza enda kabisa. Tunamsii Papa Mheshimiwa Yakutumba, kama kwa kweli ana ile uwezo na ile nguvu ya kuasosie benzake bote, baikale fasi moya, baikale bawaze juu ya kugomboa nchi. Tunamwankuraje afanye kama vile mwanaume alishapigana vita mu mapori, mu mabonde, mu milima, kubahari, kila vita alishaipigana. Asaidie Kongo, ajisaidie na Mungu wa mbinguni atamsaidiaka. Ile ndio nilitamani kusema mwa hii magharibi, na mimi napatia wenzetu wote wenye wamesema, mimi nawapatia hongera. Mungu awabariki watumishi ya Mungu, na pamoja na Rajabu ambaye yuko anatangaza, naye ni mtumishi wa Mungu, sababu mtu hawezi kuwa na defendre pays na hapendi nchi. Ule ndio mzalendo wa kweli. Mungu awapatie nguvu na wawezeshe katika mambo yote. Asante. Na asante sana. Hayo ndio ambayo tulikuwa tuko nayo jioni hii ya leo. Mengine zaidi tukutane majira ya saa 12 asubuhi kwenye habari zetu za moto. Mimi ni Rajab Akili Kabonga, the one and only town DJP.